सो स्टूडेंट क्लास 24 में आज हम सीखेंगे पॉजिटिव कंपाउंड्स ऑफ स्मॉल फ्रेंड्स का थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला है ऐड 2 के लिए फॉर्मूला है ऐड 5 लेस 3। बट ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस के लोअर पार्ट में ऐड 2 करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तभी हम ऐड 5 लेस 3 ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐड 2 इज इक्वल टू ऐड 5 लेस 3। इस फॉर्मूले के थ्रू हमें 10 सम सॉल्व करने हैं। सो हमारा फर्स्ट सम है ऐड 4 ऐड 2 ऐड 5। add 4 add 2 2 not available here, so formula है add 2 के लिए add 5 less 3 add 5 less 3 5 minus 3 2 and add 5, the answer is 11. next sum है add 8 less 5 add 2 add 8 less 5 add 2, the answer is 5. next sum है add 3 add 2 add 4 add 3 add 2 add 4, the answer is 9. next sum है add 9 less 5 add 2 add 9 less 5 add 2, the answer is 6. next sum है add 4 add 2 add 9 add 4 add 2 add 9, the answer is 10 plus 5 15. next sum है add 5 less 5 add 4 add 2 add 5 less 5 add 4 add 2, the answer is 6. next sum है add 8 less 5 add 2 add 5 add 8 less 5 add 2 add 5, the answer is 10. add 5 add 4 less 5 add 2 add 5 add 4 less 5 add 2, the answer is 6. next sum है add 8 add 2 less 6 add 2 add 8 add 2 less 6 add 2, the answer is 6. and last sum है add 7 add 3 add 4 add 2 add 7 add 3 add 4 add 2, the answer is 16. तो स्टूडेंट्स हमने ऐड 2 इक्वल टू ऐड 5 लेस 3 इस फॉर्मूले के थ्रू 10 सम सॉल्व किए हैं। ये सम सॉल्व करते समय फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये भी आज हम इस क्लास में सीखे थे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।